Oh, magandang umaga guys. Andito na naman kami ngayon ni Idol Jongjong. Sana pagpalain kaming makahuli. Oh, babatiin ko pala kayo guys. Merry Christmas pala sa inyo. Oh, maligayang bagong taon po. Mag-ingat po sa parating nating bagong taon po. Huwag yung humahawak ng paputok, baka maputokan yung mga daliri nyo. Oh, babatiin ko pala kayo guys. Magandang umaga pala sa inyo. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag nyong pabayaan yung sarili yung guys. Lagi yung tatandaan guys na huwag nyong kalimutan na magdasal sa Diyos. O sige guys, abang-abang kami ngayon guys. Abang-abang na lang kayo guys kung saan kami babagsak ng lambat. Nandito kami sa ano guys, sa may baryo Santo Niño. Dito kami babagsak ngayon guys. Sa harap na yan guys. Lilipat kami ngayon ng spot. Baka mayroon dyan guys. Sana pagpalain tayo dyan na makahuli. Oo. Salamat pala ako sa mga subscriber ko. Sa mga viewers po. Salamat sa suporta. Napatuloy yung suporta sa akin. O, pasalamat ako sa buong mangingisda. Sa buong nagpipishing guys. Salamat sa mga suporta. O, abang-abang na lang guys. Kasi luluso na kami ngayon. Para magkaalam-alam o makahuli tayo. Salamat guys. Abang na lang guys pag nakalusong kami sa tubig. O guys, dito na tayo sa spot guys. Diyan kami babagsak ngayon guys oh. Dito tayo babagsak ngayon guys. Sana makahuli tayo dyan. O, pisahan ko na paglakad yung lambat guys. Pagpalain tayo makahuli. Pag nakahuli tayo guys, pag nakarami tayo, bibinta natin iba. Iba guys, mangulam. Latag ko na guys para magkalam-alam kung makarami. Makahuli ba guys? Abang na lang mamaya guys pag oras na pagkahinaltak namin lambas, oras na pagkakinapa namin. Salamat guys. So guys, umpisa na natin kapa. Parang bikaw yata nagsitalunan guys oh. Ayan guys oh. Bikaw oh. Bikaw na maliliit guys. Napakawalan natin yan guys. Ang bikaw na yan. Malakihin muna natin. So guys, umpisahan ko nagkapa. Para makahuli. Saan ko to? Ito, laki nun. Oh, yan ang bikaw. Kalusot guys, ang bikaw. Yan ang bikaw. Ay, nakawala pa. Guys, kapain ko na guys. Para guys, para makahuli. Halos magtagpo na pa ba ito guys? Wala pag ano tayo nahuli. Ito guys, oh, may nahuli na tayong hipon. Ito guys, oh. Hipon guys. Yan guys, oh. Kinarit ang hipon guys. Tagpo pa ba ito guys? Eh, wala tayong nahuling tilapia. Hipon pala nahuli natin guys, isang piraso. Wala pa hilaman na lagyanan natin guys oh. Isang hipon pa lang. Yata tayo dito guys sa ating merong bagsak natin guys ha. Tingnan natin dito guys kung baka may kasama pa yung hipon yun. Sana makakahuli tayo mamaya guys sa pangalawang bagsak natin. Ilipat tayo ng ano guys, pwesto. Kung saan tayo babagsak uli. O abang-abang na lang guys pagka may nahuli-uli dito. Salamat guys. So, ito guys oh. Nadagdagan naman hipon natin guys oh. O si bangot guys. Si bangot na nahuli natin dito guys ah. Sana na tayo nadali tilapia ah. Tingnan pa natin dito guys kung meron pa. Madalang dito guys ha. Pag wala tayo dito mahuli guys, lipat tayo dun sa kabila. Sana may mahuli tayo dun. Dito wala dito eh. Okay guys, abang-abang lang guys pag may nakapatay uli. Ito guys, hipon uli guys oh. Oh. So hipon guys oh. Nakadalawang hipon na tayo guys. Yan guys oh. Dalawang hipon.
Ay, wala pa. Hipon ang nadadali. Tingnan pa natin dito guys, baka may hipon pa. Ito guys, oh. Dalawang hipon naman tayo guys, saka isang sibangot. Guys, abang-abang na lang guys sa pangalawang bagsak kung makakahuli tayo ng tilapia saka pulig. Salamat guys. Ito na guys, nakapagbagsak na tayo ng pangalawang bagsak. Lumipat pala tayo dito sa dating spot natin guys. Dito dati tayo bumabagsak guys, nakakahuli tayo. Iwan ko lang ngayon guys kung makakahuli tayo. Umpisahan ko na guys pagkapa para magkaalam-alam kung makakahuli. Kapa na guys para makarami. Ito guys, guys na rito guys. Merong huli natin dito, pangalawang bagsak. Ito guys, oh, good size. Pwede na to guys. Dagdag natin sa huli ng unang huli natin. Tingnan pa natin dito guys, baka may kasamahan pa yan. Tandaan nila natin kapa guys, kasi malapit na yung tagpuin pa ba to. Isang piraso pa tayo guys, tagpuin pa ba to, isang piraso pa lang huli. Okay guys, kaya tingnan pa natin dito kung mayroon pa. Ito guys, nakabagsak na ba tayo guys ng pangatlong bagsak? Yung pangalawang bagsak natin guys, isang piraso lang nahuhuli. Iwan ko lang kaya dito guys kung may mahuhuli tayo dito. Palipat-lipat lang tayo guys ng ano pwesto Spot. kung saan tayo nakakahuli. Abang-abang na lang guys pag mayroon na tayo nahuli. Ito guys, oh, good size guys. Kahuli tayo nitid. Nitid na tayo guys. Alam mas sundan pa guys. Tandahan nila natin kapa guys. Ay, marami yatang gloria guys Tandahan nila natin kapa. Sumisisid yung sa putik yung nitid guys. Abang-abang na lang guys pagka meron tayong madali. Ito guys, oh, size na rito guys. Ito guys, oh, size guys. Guys, dandan guys, nawawala guys. Dandan guys. Ito guys, oh. Kuses guys. Yes. Matandaan pa wa. Miti pa. Ito. Ito guys, oh, good size guys. Masundan pa to guys. Tingnan natin dito guys kung may kasama tayo guys. Dandan guys. Tingnan natin kapa. Dandan ka pa guys. Nawawala guys. Dandan guys. Natin dito guys kung mayroon pa. May nabulusok. Good size. Puro good size yung tilapia dito guys Ito guys good size guys. Tingnan pa natin dito guys. Ayun guys. Pabang-bang lang guys kung may. Ito guys, oh. Sabi ko guys, oh. Masabi ko lang ba't guys good size. Ito guys, oh. Good size guys. Nitid na nitid yung tilapia dito guys Isang size lang guys. Tingnan pa natin dito guys kung may kasama. Ito pa guys, oh. Good size ulit guys, oh. Good size. Ito guys, oh. Tandahan nila natin ito pa guys. Marami siyang ano guys aruyo. Yung iba guys, yung malalaking aruyo dadalhin natin yan guys.
guys oh. Gurami guys. Masarap guys, gurami. Ito guys oh. Ito yung gurami guys. Ito yung sinama sa matatanda guys na masarap na isda. Gurami. Masarap to, paksiw guys. Paksiw. Laki. Yun, bulusok. Bumubulusok din yun. Kain aruyo guys ah. Yay. Oh, sige guys, abang-abang na lang kapag may nakapa na tayo ulit. Salamat dyan. Okay, so. Oh. Ini ang arroyo guys, oh. Okay, nakaisang presidente na tayo guys. Ano mo, sundan pa to. Yan ang arroyo guys. Nota. No. Tingnan pa natin dito guys kung may kasamaan pa yan. Oh guys, kakakapa na. Sundaan. Ito guys. Mamula-pula guys eh. Ito guys oh. Lab. Mamula-pula guys. Nasisido balak ka. Mamula-pula. Yeah. Balak mo sisid eh. Size tayo isa guys oh. Kasamaan sila guys eh. Nasa ako guys. Kasamaan. Sa kaparoyo guys ah. Mamaya na natin tanggalin yung arroyo guys pagka ligpit tayo ng lambat. Okay, gagay. Nusok. Ano tayo? Nusok pa. Sarap eh. Native. Ito guys oh. Size. Guys. Kandahanin natin ka pa guys. Umisisid sa puti guys. Yun. Laki nun. Labas. Nasa loob. Siya nakalabas. Sa loob siya. Isa guys oh. Good size guys. Size. Okay guys. Ayan guys. Ayun. Muna labas guys. Pula guys oh. Mata guys oh. Yes yun. Pula yung buntot guys oh. Guys. Masamang pa guys yan. Lalaki guys. No? Tingnan pa natin dito guys. May kasamahan pa yan. Oh, kapa na guys. Ito guys oh. Gurami ulit guys oh. Gurami. Sundan pa to guys. Tingnan natin, dandahanin natin kapa guys. Gurami. Oh, guys. Guys. Ah. Ito good size guys oh. Size. Good size. Tingnan pa natin dito guys. Native. Tandahanin lang natin kapa guys. Sumisisid sa putik. Sayang pagka nakawala. Native yan. May native dyan. Baka pa na guys. Ito guys. Oh. Size guys oh. Good size. Yan. Good size. Samahan tayo guys. Tingnan pa natin dito guys. May samahan yan. Pa. Baka na guys. Oh, ito guys. Ah, kahuli rin tayo medyo mahilab-hilab guys. Ano ko, makawala pa. Dami natin. Ito guys oh. Yes. Medyo malapad-lapad dito guys. Para madagdagan pa. Tingnan pa natin dito yan guys. Kung mayroong kasamahan. Natalon native. Kapa guys. Ito guys. Oh. Oh guys oh. Size. Sakit. Ano mo sundan pa to guys. Loyo ka. Hindi kita ka rin. Ay ito. Loyo. Luya tayo guys ah. Luya guys. Kala ko nito. Tingnan natin dito guys kung may kasamaan pa yun.
Ano guys? Oh, kapakapa na guys. Okay. Ito guys, oh. Napagdapa dito guys. Bakit? Tingin. Dali huli natin guys. Tingin pa akong ngitib. Takbo rin. Tahan nila natin kapa guys kasi takbo ni pa to. Ito. Laki. Guys, oh. Oh. Uy. Baka wala pa. Dalawa sila magkasamahan guys. Huli na natin guys. Tilapia. Isa natapak ng native. Natapak ng native. Ito guys, oh. Guys, yan guys. Isa natapak ko. Tapak mo. Ganyan lusot eh. Dalawa sila magkadikit guys, oh. Kasama. Yeah. Tingik. Ano guys, mamulak-pulak. Mulak-pulak guys. Tatlo guys. Tatlo. Isang maliit guys. Yan. Yan Ito, guys, guys. Size. Good size. Malaki guys. Isa. Maliit guys. Gusto isa guys. Size nito guys. Olig ko. Ito guys, oh. Tingin ka roy. Ngitib. Tandahanin natin ka pa guys kasi sumisis putik. Ayun. Yun. Sayang. Ito, nahabol. Tinahabol ko. Ito guys, oh. Oh. Buti nahabol ko pagkapa guys. Hindi makakataka sana. Tandahanin natin ka pa guys. Tingnan pa natin dito guys kung may kasamaan pa yan. Pero pa yan. May peso ko dun. Nakakaba ko. Ngitib. Laki na yan. Madan. Wala. Nawakan ko. Laki na eh. Okay. Ito guys, oh. Good size ini guys, oh. Ito guys, oh. Good size. Good nadadali natin dito guys, ah. Ano yung kita pa guys kasi sumisisid sa putik. Tingnan pa natin dito guys kung mayroon pa rin eh. Baka pa na guys. Ito guys, oh. Laki. Hindi pa makatakas guys. Bae guys. Ito guys. Ang babae guys. Oh. Ito guys, oh. Bae. Bali guys. Mahuli din tayo mahilab-hilab. Bubula pa. Tingnan pa natin dito guys kung may kasama ko. Guys, para guys, parang puntahan. Ito guys, oh. Guys, parito guys, oh. Mamula-pula guys, ah. Ito guys, oh. Nahuli na natin guys kasi tagpo ni pa ba to. Daming aruyo guys, oh. Mamaya guys, pa yung ibang aruyo guys, papakawala natin yan guys. Ito guys, kukunin natin to kasi malaki. Para lumaki pa pa sila guys, ha. Ito guys, oh. Laki ng aruyo. Tingnan pa natin dito guys kung may kasamaan pa yan. Oh, kabaka na guys. Ito guys. Laki na to ang aruyo guys, eh. Ito guys, oh. Laki na aruyo guys. Ito guys, oh. Laki na aruyo. Okay. Ano yung natin kapa guys. Tingnan natin dito guys kung mayroon pa. Meet na. Baka pa na guys. Ito guys. Nice guys.
Hindi pa makawala. Hindi pa makawala guys ah. Ito guys ah. Tingnan pa natin dito guys kung may kasamaan pa yan. Tingnan natin ito pa guys. Sayang pag nakawala. Para guys. Okay. Ito guys oh. Ito guys oh. Good size. Good size guys. Puro good size yung nahuhuli natin dito guys ah. Hindi nakakahuli ng plapla. Tingnan natin dito guys kung may kasamaan pa yan. Kapaka na guys. Oh, good size ulit guys oh. Good size. Kapag guys oh. Dalawa, makasamahan sila guys ah. Good size din. Natarong native. Nandiyan natin kapak guys. Ito. Kinatuyo. Uy guys oh. Hop. Para. Manusok pa. Sakit talaga tinik ng ano guys oh. Yung aruyo. Oh. Natarong native. Lagay mo. Ay, kawala pa. Oh. Baka na guys, tingnan natin dulo guys. Baka mayroon. Ito guys. Wala naman ulo guys oh. Sunod na guys kasi nagtagpo na ipabato. Oh, ito guys oh. Wala pa dito guys. Pinangaruyo guys ah. Arka. Ito guys oh. Lapad ang aruyo guys. Aruyo. Tingnan pa natin dulo guys, baka mayroon din eh. Ito guys oh. Oh. Uy, dikit-dikit guys ah. Oh, dikit-dikit. Arka, bro. Musok pa. Samahan pa aruyo guys ah. Lalaki. Oh. Arko. Oh, purple. Ito guys ah. Itong isa guys. Naipit ko pa. Nawawala-wala. Samaan pa yan. Lalaki. Pa guys oh. Good na rin ito guys oh. Tatlo eh. Lalaki pa. Easy. Ito guys oh. Isa guys. Ba? Laki na pa na. Isa natakas. Gusto guys. Ay, nakawala pa. Masarap guys. Tingnan natin dito guys, baka may kasamaan pa eh. Ano Guys. Ito guys oh. Size guys.
Good Ate. size. Ate. Okay guys, oh. Ayos na guys. Bawa sila magkadikit guys, oh. Okay guys, oh. Ate. Ate. Tingnan pa natin dito guys kung may kasamaan kayo. Tahan natin ka pa guys. Tapos po may pabato. Oh, pa na guys. Ito guys, oh. Good size guys. Oh. Good size. Natin ka pa guys. Tagpo nito ba to? Pasimot ako guys. Pasimot na. Kawala pa guys. Sayang. Oh, tingnan natin dito guys kung may kasamaan pa yan. Ito guys, oh. Ayan ulit. Guys, simot na natin siya guys. Daming arroyo guys, eh. Kawalan natin ibang maliliit na arroyo guys. Yung malaki kukunin natin yun. Guys, oh. Pa guys, pa. Size na rin ito guys, ah. Good size. Ay, magkawala pa. Ito guys, ah. Tingnan natin dito guys kung mayroon pa kasamaan yun. Ito guys, oh. Meron pa guys, kapira guys, oh. Meron pa tayong nakuha. Pasimot na ito guys. Pagkatapos na magligpit nitong lambat guys, uwi na tayo. Dami na guys. Apat na bagsak na naman tayo guys. Tingnan pa natin dito guys kung meron pa. Ito pala yung huli natin guys, oh. Ito. Karami din tayo dito guys, oh. Oh. Ito guys, oh. Huli natin guys. Oh. Abang-abang na lang guys pagka pinakita namin sa pag-akyat namin sa taas. Salamat guys. Ito na guys, nandito na kami ngayon guys. Pakita na namin huli. Ito guys, oh. Yung dalawang hipon natin kanina guys, huli natin. Yung tilapia natin guys, oh. Alas magkalating planggana. Salamat, nakakahuli pa rin kami. Yung pang-apat na bagsak namin guys, doon pa rin kami nakakahuli. Yung pangatlo, primero, saka pangalawa. Pangatlo guys, wala tayong nahuli. Sa pang-apat lang guys, naswertihan natin. Nakahuli pa rin tayo guys. Oh. Kung hanggang dito lang yung video ko guys. Maraming salamat sa suporta. Lalo sa mga subscriber ko. Sa mga viewers po. Sa mga viewers, salamat sa suporta. Napatuloy yung suporta sa akin. Sa bawat upload ng video namin, nandiyan kayo palagi nakasuporta. Kung hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa suporta. Salamat guys.